बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। मार्का-ए हक की सालगिरह की तकरीब, गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की खुसूसी शिरकत। अमेरिका की रियासत टेक्सास में मार्का-ए हक की सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार और खुसूसी इशाइये का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये तकरीब मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद की जानिब से मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की, जबकि मेहमानों ने बाहमी रवाबित, कौमी यकजहती और ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। ये खुसूसी तकरीब 5 मई 2026 को टेक्सास के मारूफ रेस्टोरेंट कलंदर क्यूजीन में मुनक्किद हुई, जहां शुरका के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया भी दिया गया। मार्का-ए हक की सालगिरह तकरीब ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने और बाहमी रवाबित को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। जिस तरीके से पाकिस्तान का मुद्दा लड़ा, मैं कहती हूँ कि हमारी यूथ, हमारे ऐसे लोग जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बता रहे थे कि नो, इट वाज पाक फौज या पाकिस्तान एयरफोर्स, इट वाज फुली इक्विप्ड, और उनको पता था कि किस तरीके से इंडिया के राफेल्स को शट डाउन करना है। हाशमी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे इनकी स्टोरी भी बहुत ही मज़ेदार है। जब वो यहाँ पर आएंगे तो फिर मैं बताऊंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिर्फ उनका ये पता है कि वो इस टाइम पे गवर्नर सिंध है, लेकिन उनकी जो ही इज़ अ लॉयर, ही बिकेम द सेनेटर, और जब वो आएंगे तो मैं उनकी बल्कि पूरी स्टोरी बताऊंगी कि किस तरीके से उनके साथ क्या क्या होता रहा और कितने वो जज्बाती बयानात देते रहे। लेकिन अभी वॉर सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से हम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और इसके साथ मार्का हक एंड प्लस वी आर स्टिल इन अ वॉर सिचुएशन, बिकॉज हम मीडिएशन करवा रहे हैं ईरान की एंड अमेरिका की। अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को या ईरान को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो क्या, पाकिस्तान इज़ नॉट द ऑप्शन, पाकिस्तान इज़ द ओनली ऑप्शन जो कि ये सिचुएशन, ये मसला हल करवा सकता है। और सारे का सारा वज़न ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अगर डाला है तो ये आई थिंक इट्स सेल्फ, अगर इंडिया से हम ये जंग ना जीतते ना, तो फिर शायद इतनी डिप्लोमेसी या इतनी हमारी बात। सो मोदी साहब जो हैं, ये क्रेडिट उनको जाता है कि इतनी इज्जत जो मिली है वो हमें मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था उसकी वजह से मिली है। तो उस शख्स ने बोला कि एक कबाड़िया था, उसको मैंने 1200 रुपये का वो ड्रोन बेच दिया है। उसके बाद पुलिस वाले, मिलिट्री वाले उस कबाड़िया वाले को सारा दिन ढूंढते रहे। अब जब वो कबाड़िया वाला मिला और उसे कहा कि ये इंडियन ड्रोन है तो आप इस ड्रोन को हमें दे दें, हमने इसको रीड करना है फ्रिक्वेंसीज को। उसने कहा भाई जान मेरी तो दिहाड़ी मर जाएगी, मैंने 1500 रुपये दो फिर मैं तुहानू दियांगा। तो ये सब रियलिटी में इवेंट्स हुए। और ये मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब वहाँ पर मौजूद थे, हॉट सीट के अंदर मौजूद थे, ऐसी ऐसी फ़नी स्टोरीज आती थी, हमारी आवाम को डर ही नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। लोग जिनके पास असला था, लाइसेंस था या वैसे था, वो छतों पर निकल कर ड्रोन्स पर अटैक कर रहे थे। मतलब ये हुआ। फिर आपने ऐसी वीडियोस देखी जिसमें अवाम ने खुद आकर मिसाइल लॉन्च किए। सो दैट आफ्टर 1965, आफ्टर 1971 ये वॉर थी, इतनी मेगा वॉर हुई जब हमने देखा कि 4 रोज़ तक ये जारी रही। 6 मई को हम पर अटैक किया गया और किस तरीके से हुआ मैं आगे चल के 1 बाय 1 सब कुछ जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है 1 साल के बाद हम रिवील करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हुआ। लेकिन जो सबसे एक्साइटिंग बात ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप के साथ सारी अवाम, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करती है, इट डजेंट मैटर, सारी अवाम पीछे थी फौज के साथ, पाक फौज के साथ। और उन्होंने पाक फौज को मेक श्योर किया कि इंडिया ने जब अटैक किया है, हमारी यूथ वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करती हो, हमारी यूथ किसी भी माइंडसेट के साथ आई हो, उन्होंने ऐसे ऐसे मीम्स बना दिए कि इंडियंस बेचारों के पास अब कोई हल नहीं था। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा मेरी ग्रिप सोशल इश्यूज़ पर है, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर है, और इंडियन मीडिया को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और मेरे सबसे ज़्यादा बैशिंग जो है वो इंडियन लोग ही कर रहे होते हैं।
تو وہ لوگ مطلب لٹرلی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میرے پاس ایسے ایسے اسکرین شاٹس ایسی ایسی اسٹوریز ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جنگ تو ہم ہار گئے ہیں, ہم مان گئے ہیں, ہمارے آپریشن سندور کو تم لوگوں نے ہمیں ودوا کر دیا ہے, لیکن میمز ہمارے خلاف مت بناؤ, یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو میمز کے لیے آئی ایم شیور آپ سب نے جو میمز بن رہے تھے وہ سب انجوائے کیے ہوں گے. اینڈ پلس بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوگا, شیئر کیا ہوگا. ہر کسی کا کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن ہے. ہم لوگ چونکہ ہاٹ سیٹ پر بیٹھے تھے, ہم لوگ ہر چیز کور کر رہے تھے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وار سچویشن ہوتی ہے نا تو ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے, ہم ایک دم سے بریک نہیں کر سکتے ہیں. ہم اس کو جس حد تک آئی ایس پی آر یا جس حد تک ایئر فورس جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس حد تک بریک کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے آف ایئر ہماری کہیں نہ کہیں کچھ ایئر کموڈور سے خالد چشتی صاحب, انہوں نے جو مجھے جس طریقے سے ساری سٹوری بتائی ہے, بیکاز ہی از این ایکسپرٹ, اور وہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ جب رافیل خریدا انڈیا نے, یہ تو ہم سب لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ تکا ہو گیا کہ پاکستان نے رافیل گرا دیا. رافیل فرانس کی ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے کہ دیٹ از میچ لیس, وہ ایڈوانسمنٹ میں سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. تو سب کو ایسا لگا کہ رافیل پاکستانی پائلٹس نے نا تکے سے گرا دیے. سو آئی گیو ہم اے کال, خالد چشتی صاحب ایئر کموڈور, مطلب وہ انہوں نے ٹریننگ سیشنز بھی کی ہیں, وہ پڑھاتے بھی ہیں اور ان کو ہر چیز پتہ ہے, اور وہ خود فائٹر جیٹ جو ہے وہ اڑاتے رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ رافیل ہم نے تکے سے گرا دیا ہمارے پائلٹس, مطلب کیا تھا, مجھے اسٹوری بتائیں کہ ہم نے کیسے گرائے. تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا جس ٹائم پر انڈیا کی ڈیل ڈن ہو گئی تھی فرانس کے ساتھ کہ وہ رافیل خریدے گا, ہمارا پورے کا پورا اسکواڈ, اب پورے کا پورا جو اسکواڈ ہوتا ہے جس کو ایک اسکواڈن لیڈر لیڈ کر رہا ہوتا ہے, جس میں تقریباً 24 یا 26 جہاز ہوتے ہیں, 2 سال سے ان کا صرف 2 سال تک ان کی پریکٹس صرف ایک تھی کہ اگر وار سچویشن میں جاتے ہیں تو رافیل کو کیسے شاٹ ڈاؤن کرنا ہے. وڈ یو بلیو دیٹ 2 سال تک وہ 22-24 وٹ ایور ایک اسکواڈن لیڈر کے انڈر جتنے بھی آ رہے تھے پائلٹس, 2 سال تک پتہ نہیں کتنے ہزار گھنٹے ہیں جن کی پریکٹس تھی کہ صرف رافیل کو شاٹ ڈاؤن کیسے کرنا ہے. تو اس کے بعد ہمیں یہ کامیابی ملی. نو, اٹ واز ناٹ تکا, اٹ واز ناٹ لک بائی چانس, اٹ واز اے ہارڈ ورک جو کہ 2 سال سے ہماری پاکستان ایئر فورس کر رہے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا. اور جب ہمیں پتہ چلا تو پھر پوری دنیا نے دیکھا. اب تو بلکہ میں اکثر کہتی ہوں جب اپنے پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم نے انفارمیشن منسٹر جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارا جو مدعا ہے جس طریقے سے وہ پلیڈ کرتا ہے اور ہر بار وہ جہاز کو جیسے بڑھا دیتا ہے, دیٹ از میچ لیس. تو آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپریشن بنیاد المرصوص کی اینیورسری ہے, کچھ ہی دیر میں گورنر صاحب آئیں گے, ہمیں جوائن کر لیں گے, اور بہت سے ایسے فیسز میرے سامنے موجود ہیں, بہت سے جرنلسٹ موجود ہیں, بہت سے قابل شخص موجود ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ان کا رول رہا. اور سب سے زیادہ جو یہ پورے سیریمونی اس کے ہوسٹ مسٹر تنویر احمد, ان کو ہم ایز اے بلینئر جانتے ہیں, لیکن جب پاکستان میں وہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سوشل ورک کا کام کرتے ہیں, چاہے پھر وہ نسٹ یونیورسٹی کو پیسے دینے ہو, پھر چاہے وہ ویلفیئر کا کوئی کام ہو, اور پھر جس طریقے سے ہم لوگ جو کہ پاکستانی میڈیا کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم موسٹ آف دا ٹائم پاکستانی نیوز کو سارا فالو کر رہے ہوتے ہیں. It's the first time that we've met, and thank you so much for all of you to come here, joining us. Now as we are entering into the month of May, so the few things that before we start with the May, I'd like to share with you guys. This journey really did not start for me in May last year. And as you recall that back in, some of you could probably know or some of you don't, in 1992 there was a President Amendment passed by the Congress where it prohibits Pakistan not to fly regardless of those were F-16 or any other planes to go into any other territory, whether it was India, whether it was Afghanistan and all that. And it has actually pushed Pakistan back where they were very hesitant to reply back. And we have seen that when it all started back in 2019, I believe that was a Pahalgam incident. It was a false flag incident, and unfortunately at that time our leaders didn't even come out of their house, didn't even say a word. And when it was asked in the parliament, تو انہوں نے کہ اب کیا میں جنگ کروں, میں جا کے ان پہ کچھ کروں. And then even the other leaders, they were just saying we don't even have enough money for the tank. So my question and challenge to this current government and to them is,
what in the world did you guys do where you have enough oil for the jets as well as you have the strength, you have the power, you have the courage to go and attack Indian and all that. I'd like to share a personal experience with you guys. Back in June of 2024, I met US Vice President Kamala Harris at that time. It was one of those moments I was given only 3 minutes to speak with her, and I had to represent Pakistan at that level where my goal was, how do I really bring back Pakistan to the world map, where Pakistan is a sovereign country, and how does Pakistan uses his sovereignty to defend itself. So I started off talking to the Vice President by saying that I was born in Pakistan, I was raised in US, Pakistan has given me the identity. However, all the success that I have is from US, so I call both countries my home countries. So that was a little bit of a shocker for her, that this is probably the first time someone came to me who's talking about both countries. Otherwise, people come to us, they only talk about US or they only talk about Pakistan. So this truly started off in a very positive and note. Then I just started talking about her that in India, there were over 200 kilograms uranium has been captured, floating around on the streets of India. However, US has blamed Pakistan being the notorious as well as the dangerous country in the world. On the other hand, India is keep genociding people in India. They are genociding Muslims, even though they are lower caste of Indian people. However, help me understand, how do you really blame Pakistan being the dangerous country in the world? So then I kind of challenge her about, when do we really start seeing India, when do we really start seeing Pakistan through India's prism? And why can't we just go out and start defending ourselves? She was shocked. With a 3-minute conversation, we took it to almost 10-minute conversation, and then she ended up giving me her number as well as her admin number, and she said, I'm really busy for next 3-4 days, but do get back to me, and I think you do have a situation and we need to resolve it. To be honest with you, I didn't bother. I said, she's just another politician. I have met several other politicians in the past, but no one has ever listened or took an action on it. A month later, she ended up coming to Houston, and I just went there, and the moment she saw me, you know what, Mr. Ahmed, I did write those 2 letters last night. I forgot to bring it, but I promise you, I listened to you and we did it. So what those 2 letters were, US does not see Pakistan through India's prism. So this was a hell of an achievement for Pakistan. The second letter was, Pakistan is a sovereign country and they have every single right to defend themselves, even going out of their territory to counter the terrorism. And that is the reason now, as you have seen Pakistan, without a doubt, without taking any permission, they are attacking Afghanis to stop all those militants entering into the Pakistan. So this was another biggest achievement that we achieved back in 2024. My question and challenge to you guys is, I'm the only one who is doing all that. I can't do everything on my own. I need you guys. I need everyone joining. You are Pakistani, you are a patriotic person, you must join this combat for the sake of Pakistan. कल हम डालस में थे तो गवर्नर साहब ने ना वहाँ पे एक तकरीर की, और मुझे उनकी ना एक बात बड़ी अच्छी लगी जो मैं आपसे कोट करना चाहूँगा. उन्होंने बोला कि इंडिया बड़े हजारों सालों से है, ईरान की एक बड़ी कल्चरल हिस्ट्री है हजारों सालों से, अरब की है, पाकिस्तान की नहीं. पाकिस्तान को हमने छीना है, उनके मुंह से निकाल के ना हमने बनाया है, और ये बनाया हमारे बाला कौम कायद जला. हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, कुछ कंट्रीब्यूशन करें. I really want to encourage you all to join hands to do something for the sake of Pakistan. This is the time. I've seen a lot of young people here. The future of Pakistan is in your hands. अभी हम थोड़ी सी ना
پچھلے سال مئی کی بات کرتے ہیں مارکا ہیک کی اور بنیرا مرسوس کی. And as you said, Fiza, you were on the TV channel, you were watching, and you were having a lot of information and all that. Believe me, that night was a very sleepless night for me as well. And I was getting some of those calls, messages from Pakistan, what was going on. Believe me, I was just holding my breath, and I would just keep praying that. And one thing that was coming to my mind, once Qaeda Azam said, there's no power on the earth can undo Pakistan. And our leadership proved that night. Yes, we hit 5 or 6 or 7 planes, but that's not it. We had a target of over 20 planes. After speaking with the leadership, I asked them, why did we hit 20 planes? 2 things were answered to me. The first, Islam teaches us peace. We are Muslims, we are peaceful people. We don't want to escalate to a nuclear war. And this was the second point that I was given. I didn't realize at that time how powerful this world was, and Pakistan is a peaceful country. Look at it, what is going on right now. Pakistan has been seen as a peace country in the world. Pakistan is trying to make a peace. This is how we avoided the Third World War. ایک بڑی کہاوت مشہور ہے کہ کمزور کو کوئی پوچھتا نہیں اور طاقتور کے سامنے اپنے سارے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. Pakistan proved they're strong, they are here, and they are going to stay here. In Marka ہے, in بنیادی مسئلہ. یہ وہ ایک جذبہ تھا کہ جس نے مجھ میں اتنی ہمت دے دی. In the entire United States, I was the only one defending Pakistan on Fox channel, and there were some Indian panelists over there. I could not let them speak for a minute because they didn't have the facts. I had every single fact. He challenged me over there that your facts are wrong. I said, okay, fine. Let me just start by saying that. Don't you think when Pakistan came into being back in 1947, it all started with the water treaty? What happened? In 1948, there was a resolution passed in the United Nations where even United Nations was guarantor. Now, is India honoring? I think if we want to resolve this conflict between the two countries, then we need to resolve the water treaty. Moving forward, in 1971, a plane was hijacked, brought into Lahore. I don't know if you have seen even that movie. It was designed to escalate the war. In 2000, President Clinton went to India. 35 people are killed. 2003, 2004. Another massacre happened in 2007. Samjhota Express, which was initiated by Prime Minister Nawaz Sharif at that time. And then to derail that peace process, about 68 people were killed. And majority of those were Pakistani. 2019, Pahalgam. 2025, Pulwama. If you really look at those, if you really add all these things, India is the only country who is a terrorist country in the world, not Pakistan. So with that note, you all are here as a Pakistani. You are Pakistani ambassadors. You need to represent Pakistan at this level. Join me in this war against these terrorist countries. One person can only start, but he cannot finish. But if we are all together, I'm sure we can not only defend Pakistan, but we can definitely make Pakistan more vulnerable, to show cause that Pakistan is a very peaceful country. Thank you all. हमने तो ये लाइव मोमेंट्स आप सब यहाँ पर मौजूद थे, शायद वो
وہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں. جب انڈین سوشل میڈیا ہم دیکھتے تھے نا یا انڈین نیوز چینلس کو ریچ کرتے تھے, وہاں پہ لوگ اتنے ڈر گئے ہوئے تھے کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے تھے. وہاں پر جابس پہ کوئی نہیں جا رہا تھا, ٹرین اسٹیشنس کے اندر کوئی نہیں جا رہا تھا کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ شاید مر جائیں گے. اور آن دی ادر ہینڈ پاکستانی کیا کر رہے تھے, وہ سارے لائن میں بیٹھ کے جہاں پر گولہ بارود ہمارے جو سپاہی تھے, ہمارے جو آفیسرس تھے وہ کر رہے تھے, وہ سب اپنی نگرانی میں چلوا رہے تھے. BBC نے, انٹرنیشنل میڈیا نے جیسے اس کو کور کیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس از انمیچبل, وہ کنگ آف دا اسکائز ان کو کہہ دیا. اور پاکستانی عوام کو کہا کہ بریوسٹ public ever we have seen, we have witnessed, that is پاکستانی public, جن کو بالکل کوئی ڈر نہیں لگتا ہے. So I think پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی ایئر فورس کے لیے, اور وہ لوگ جو کہ ہماری لیڈرشپ اس پورے آپریشنس کو لیڈ کر رہے تھے, اور یہ سب پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وجہ سے ہی ہے, ان کی کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہی ہے, اور ان کے ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے ہی ہے, اور ان کے پیچھے عوام کا پورا کھڑے ہو جانا ایک میسج تھا پوری دنیا کے لیے کہ جب پاکستان کی سوورینٹی پر بات آئے گی, پاکستان کی استقامت پر بات آئے گی, دین پاکستانی عوام ہمیشہ فوج کے پیچھے کھڑی ہے. پاکستانی عوام ہمیشہ پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, ان کے پیچھے کھڑی ہے. تو یہ ایک میسج پوری دنیا کو اس ٹائم دیا گیا تھا. اور پاکستانی لیڈرشپ کی اگر بات کریں تو دا وننگ پارٹی, انہی کے گورنر مسٹر نہال ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نہال ہاشمی صاحب کا جو آپ کو ان کے آنے سے پہلے میں بتا رہی تھی, سب سے جذباتی اگر PMLN کے اندر موجود ہے تو وہ مسٹر نہال ہاشمی ہے. اور جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, سر آئی ایم شیور کہ یہ ہم نے مائک پکا کروا دیا ہے, تو آپ جذباتی ہوگی تو یہ مائک گرے گا نہیں. لیکن ایک بار بھرپور تالیوں میں گورنر سے مسٹر نہال ہاشمی از ود اس. سر پلیز کم آن دا اسٹیج, آپ کی لیڈرشپ ہو جاتا ہے. سر پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. نصر من اللہ وفتح قریب, نصر من اللہ وفتح قریب, نصر من اللہ وفتح قریب. 3 in 1. Mr. تنویر احمد. غالباً بہت جلدی بول گیا میں. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, یہاں پہ موجود تمام دوستوں, پاکستانیوں, السلام علیکم. اگر کوئی ہندوستانی ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا, ہاتھ اٹھا لے. ہے کوئی انڈین؟ نہیں ہے تو پھر واک اوور دے دیا انہوں نے. جب تنویر صاحب گفتگو کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کے بعد میری گنجائش نہیں ہے, اور فضا ریاض بھی جب باتیں کر رہی تھی میرے بارے میں, پھر میں نے سوچا کہ میری گنجائش نہیں ہے. تنویر صاحب نے ان کے اندر 3 in 1 اس لیے کہا میں نے کہ ان کے اندر بیک وقت مجھے بلکہ 4 in 1, ان کے اندر مجھے شہباز شریف صاحب کی, وزیر اعظم کی پھرتی بھی کی. ان کے اندر مجھے ٹائرلیس ایفرٹ آف اسحاق ڈار بھی نظر آیا, اور ان کے اندر مجھے وہ جذبہ, وہ جنون, کانفیڈنس نظر آیا جو ہم نے پاکستان کے سالار اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر میں دیکھا. یہ تینوں چیزوں کو انہوں نے یکجا کر کے یہاں پہ بیان کیا, اور انہوں نے تاریخ دہرائی, رائٹ فرام پریسلر امینڈمنٹس ٹو ٹل ٹوڈے. بہت اچھی انگلش میں بات کر رہے تھے, شاید میں اگر بولوں تو پھر خرابی ہو جائے گی. بہت اچھا لگا تنویر صاحب, اور آپ کو اس لیے بھی میں پسند کرتا ہوں اور کرنے لگا ہوں کہ آپ ٹرو پیٹریوٹک محب وطن, آپ کے نس نس میں پاکستان پسند ہے. لوگ ٹکا نہیں دیتے ہیں. آپ پاکستان کے ایک ایسے ادارے کو
3 अरब रुपया दिया, जो पाकिस्तान के नौजवानों को तरबियत दे रहा है, जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल के साइंसदान तरतीब दे रहा है, जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल के सालात तरतीब दे रहा है। नास्ट एक पाकिस्तान का बहुत ही मुनफरिद इदारा, जिससे बहुत सारे शायद लोगों को ना मालूम हो, मुझे पता चल गया। छोटी मोटी रकम नहीं, 3 अरब रुपया की ग्रांट दी उन्होंने। आपके इस कंट्रीब्यूशन पे मैं आपको सलाम करता हूँ। अब फिजा ने इतनी अच्छी बात कर ली, आपने इतनी जज्बाती तकरीर कर ली, उसके बाद मेरे लिए बचा क्या है? और यहाँ पे कई और बड़े मायनाज मीडिया पर्सन बैठे हुए, मेरे करीब शाहिद नकला साहब, शायद आप इनको पहचानते होंगे। इन शाहिद साहब ने एक्सपोज किया था सबसे पहले हमारे एक सालार को, और साथ ही बैठे हुए फैसल अजीज साहब भी, बिसाइड यू फिजा, और शायद अंधेरे में मुझे नजर नहीं आए, कुछ और भी बैठे हो। मेरे सामने सैयद फिरोज अहमद साहब भी हैं, बाबर भाई आप भी हैं, यहाँ 2-3 बाबर हैं, सब अपने ऊपर समझते हैं और अगर 4 हैं तो चारों के लिए। बातें हुई, उज़ैर ने भी अच्छी बातें की, यंग डायनेमिक लीडरशिप है उज़ैर में, मुझे बहुत पसंद आया उज़ैर। जिन लोगों को पता है इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह व रिज़्क़ुन नास, ये मार्का हक के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। और उसके बाद ही फतह मक्का हुआ और सब दाखिल होना शुरू हो गए सलामती के दीन के साथ। इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क, इंसान भी जानदार है और जानवर भी जानदार है, कमोबेश एक ही जैसे, उसके ऑर्गन्स, उसके फंक्शन सब एक जैसे हैं ऑलमोस्ट। पानी वो भी पीता है, शायद आपकी तरह मिनरल वाटर ना पीता हो, मगर पानी वो भी, शायद आपकी तरह इतनी हाइजीनिक फूड इस्तेमाल ना करता हो, मगर खाना उसे भी मिलना चाहिए। अल्लाह का एक निज़ाम है, और अल्लाह ने आपको इतनी कुछ देने के बाद इसलिए कहा अशरफुल मखलूकात, मेरे तमाम तख्लीक में सबसे अशरफ। और ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद है, यह हिकमत की किताब है, ये कोई अंतर मंतर नहीं कि पढ़ा बगैर समझे, चूमा, गलाफ में डाला और ताक में रख दिया। कुरान के हर अल्फाज हमारे लिए ऑर्डर ऑफ द डे है। हर जुमले को अगर उर्दू में बामायने या अपने ज़बान में आप समझे तो हर लफ्ज में पोशीदा है अल्लाह का अहकाम, उसकी हाकमियत। और जिन्होंने कुरान को समझा उन्होंने इंसान को भी समझा और कायनात को भी समझा। तो आइडियोलॉजी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। 2 चीज पे मैं बात करूंगा, एक आइडियोलॉजी और एक दिलेरी पे। कुरान को खोल के जब रहनुमाई हासिल की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, तो उसमें अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है, काम दिया हुआ है, बुनियादुल मरसूस। ये बुनियादुल मरसूस हुकूमत पाकिस्तान के अल्फाज के वे अल्फाज नहीं, ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह कहते हैं कि और तुम शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ अपने दुश्मन के मध्य मुकाबिल। और आपने देखा कि जब लीडरशिप दिलेर हो, ना झुकने वाली हो और अल्लाह से रहनुमाई हासिल करती हो आइडियोलॉजी के साथ, तो मार्का हक में अल्लाह आपको फाते बना देता है। तो जिंदगी को आइडियोलॉजी के साथ गुजारनी चाहिए, यही तमीज करता है इंसानों में और जानवरों में। हम सब पाकिस्तानियों का क्रश है एयर वाइस मार्शल ऑर्डर। हिंदुस्तानी तो फिल्मों में जंग जीतते हैं ना,
افواج حقیقی جنگ کی تھی، تو ان کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب بھی آپ دیکھیں 4 جنگیں ہم نے لڑی ہیں آج تک. چھوٹی سی عمر ہے ہماری، 89 سال، 4 جنگیں لڑی ہے، 1 شہر بنایا ہے، بہت کچھ ہم نے کر کے دے دیا. تو کبھی مایوس نہ ہونا. اور جو مارکہ حق ہے، آخر میں کیونکہ آج انہوں نے بہت اچھی تقریر کی ہے، اس لیے میں اپنے کئی بار ادھر نکلتے نکلتے بریک لگا لیتا ہوں کہ نہیں، آج تنویر بھائی آپ کی تقریر پہ تالیاں بجنی چاہیے، بار بار بجنی چاہیے. اگر آخر میں چلتے چلتے چند ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کل میں بچے اٹھ کے جا رہے تھے، وہ بات تنویر بھائی نے کر دی. میں نے کہا بیٹو، یہ پاکستان جو ہے، اب یہ یہاں پہ بچیاں بیٹھی ہیں، یہاں پہ بہت ساری یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے. یہ پاکستان ہمارے والد نے ہمارے حوالے کیا، میرے دادا نے میرے والد کے حوالے کیا. یہ ایسی کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کیا، اس کے لیے بڑی جدوجہد کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ننگے پیر، سر پہ موٹی، کندھے پہ بچہ، بیل گاڑی پہ بیٹھے چلے آ رہے اس امید کے ساتھ. اور کیا فلسفی، کیا جذبہ تھا. آپ جانتے نہیں تھے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. آپ سوچے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. بس جناح صاحب نے کہہ دیا پاکستان زندہ باد. صدیوں سے جہاں آباد تھے آپ کے گھر تھے، مکان تھے، کھیت تھا، کاروبار تھا، آپ کے باپ دادا کا قبر تھا، آپ کی شناخت تھی، برادری تھی. بس جناح نے کہہ دیا کہ پاکستان بن رہا ہے. اور وہ جبر جو تھا پیچھے آپ کے، جو 100 سال کا جبر تھا، وہ RSS کا جبر تھا، وہ برٹش کا جبر تھا، وہ آپ کو یاد تھا. اتنی بڑی ہجرت آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی. 50 لاکھ کم و بیش، مور دین 5 ملین پیپل. افغانستان اور سیریا میں بھی جو ریفیوجی آئے ہیں، کوئی 2 ملین، کوئی 3 ملین، کوئی 4 ملین تک. 50 لاکھ اس زمانے میں. اور جذبہ کیا تھا؟ پاکستان بٹ کے رہے گا، ہندوستان بن کے رہے گا. پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ملک تھا. اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں مہاجروں نے، جناب ان پنجابیوں اور سندھیوں کو بھی سلام، جنہوں نے 5 ملین لوگوں کو اپنے گھر میں سمو لیا. یہ اسلام کا جذبہ تھا، ہجرت تھی، وہ فلسفی تھی، مہاجر اور انصار کا رشتہ تھا، جس نے پاکستان میں ثابت کر کے دکھایا. اور پھر مجھے اسی قرآنی ڈائلاگ یا قرآنی تحقیق اور آئیڈیالوجی پہ جب بات آتی ہے تو میں پیچھے لے کے جاؤں گا. اس مئی کے مہینے میں آج سے 28 سال قبل جب ہندوستان نے 5 دھماکے کیے تو اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اور تم اپنے گھوڑے تیار رکھو، حالات امن میں رہو مگر حالات جنگ کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو. تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا چاغی میں نعرہ تکبیر بلند ہوا. نعرہ تکبیر کے معنی ہمیں معلوم ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا میرا اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اور جب آپ نے 6 دھماکے کیے تو دنیا کو پتا چل گیا کہ آپ کہاں پہنچے. یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے، شاید ابوالکلام آزاد بھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان چلے گا نہیں، یہ وائبل نہیں ہے. اور اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک کہتے تھے. صرف 6 آنا ہمارے اکاؤنٹ میں تھا اسٹیٹ یا ریزرو بینک آف پاکستان میں، صرف 6 آنا، کیونکہ پارٹیشن میں ہمیں ملا ہی کچھ نہیں تھا. اور جو آج حصہ ہے پاکستان کے پاس وہ صرف ایک یونیورسٹی، کالجز اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے. وہ کہتے تھے سوئی نہیں بنا پاتے. آپ اور ہم کئی وقتوں میں سوچتے ہیں کہ پاکستان میں کیوں رہے. کئی ہمارے دشمن کہتے ہیں فیری اسٹیٹ. پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ملک اور کامیاب ملک، اور پاکستان نے جتنی کامیابی 79 ایئرز میں
एक कम 80 साल में उसने हासिल की, दुनिया में शायद ही किसी और कौम ने हासिल की हो। हमने इस 79 साल में एक शहर आबाद किया, इस्लामाबाद। बता दे और कोई मुल्क हो, एक नया शहर बनाया हमने, एक नई फौज बनाई हमने अपने मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया। हम आज इस काबिल बन गए हैं कि हम असला एक्सपोर्ट करते हैं। हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने डॉक्टर कदीर पैदा किए, हमने एक से एक आलिम और फाजिल पैदा किए, हमने बड़े जनरल पैदा किए। और कोई मुल्क बता दे, हिंदुस्तान के पास तो टाटा भी था, बिरला भी था। हिंदुस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे पास नहीं था। हमारे पास चंद एयरपोर्ट थे, आज पाकिस्तान में 47 एयरपोर्ट हैं। तो ये कहना भूल जाए कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं करता भाइयों, तो आप यहां बैठे होते? बेशक। आप बताएं कि आप यहां बैठे होते? नहीं होते। आप हिंदुस्तान के किसी खेत में आप हल चला रहे हो, किसी शहर में किसी दुकानदारी के काम आ रहे होते हैं, कहीं पे मेरे जैसा आदमी रिक्शा चला रहा होता, कहीं कोई मुंशी होता। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और बात दिलेरी की, तनवीर साहब ने वो बात कर दी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसा और एक कौवा मार के चला गया, और उस पे हमने उनके 2 पायलट पकड़ लिए। तो उस वक्त के वजीर आजम कहते थे बड़ा दिलेर है। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मुझे लिटरली नफरत तो नहीं करता, मगर मुझे कराहियत होती है। हर का एक शोभा होता है। मैं कहूँ कल मैं बड़ा डॉक्टर हो जाऊं, मैं सर्जरी करने जाऊं, मेरा काम नहीं है सर्जरी करना भाई। मैं वकील हूं, मेरा काम वकालत करना है। कोई कहे मैं बहुत अच्छा बावर्ची बन जाऊं, नहीं बन सकते। आप जो थे वही है और वही रहेंगे। मैं आगे किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा क्या मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं? तो भाईजान आप हमला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और दूसरे शाहिद मितला साहब के उन दोस्त ने कहा कि हमारे पास तो डीजल भी नहीं है, हमसे हिंदुस्तान से लड़ने के लिए डीजल भी नहीं है, मगर अगर लीडरशिप हो तो 4 घंटे में जंग मुका देती है। और हमारी तारीख आज की नहीं है। पीएफ ने बड़े मार्केटुल आरा पायलट्स पैदा किए। क्या आप लोग भूल गए मैं मालूम को? आज तक उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई तोड़ ना सका। बेशक। कमाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किए। और फिर रफीकी ने जो काम किया, जनरल असगर ने, एयर मार्शल अजहर खान ने जो काम किया, क्या हम भूल गए? क्या हम भूल गए नूर खान को कि हाईजैकर को उन्होंने अपने खाली हाथों से पकड़ लिया था? ऐसे अजीम लोगों के लिए भी तालियां बजाते हैं। बड़े चंदे बंदे तो दिए हैं। आपके मुल्क में जो गोल्ड मेडल आया करता था, वो गोल्ड मेडल हॉकी की वजह से आया करता था। उन गोल्ड मेडल्स की जवाब हॉकी थी, और हॉकी को परवान चढ़ाने वाला नूर खान था। बाकी जो गेम खेलते वो जुआ है, स्पोर्ट्स नहीं है। स्पोर्ट्स 90 मिनट का हुआ करता है। सारा दिन का काम जो होता है वो सट्टा और जुआ होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे पीएफ ने बड़े माकतुल आराम जवान पैदा किए। हमारे ऐसे भी जवान थे जिन्होंने शहादत नौश की। आप गाजी को भूल गए नेवी के? सन 65 में उन्होंने क्या जमामर्दी दिखाई, उन्होंने द्वारका को कैसे ब्लॉकेट किया। तो हर दौर में अगर लीडरशिप ठीक हो तो हर दौर में हम बहुत कुछ कर जाते हैं। अब कई जगह पे ये सवाल पैदा होता है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है चीज। आपके मुल्क में कंटिन्यूटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, और कंटिन्यूटी नहीं है। एक आदमी ये माइक बनाना शुरू करता है, दूसरा आदमी ये तोड़ देता है करके। यहां से हमें पैगाम मिलता है मगरिब से, खास करके आप लोगों से। बस 6 महीने में ये गवर्नमेंट चली जाएगी। अरे भाई, हर 6 महीने में जब आप गवर्नमेंट को भेजना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी कहां से आएगी? हिंदुस्तान में वो जो कसाई नुमा इंसान है वो तीसरे बार कर रहा है। कंटिन्यूटी है उसके पास। हम अपने यहां कंटिन्यूटी नहीं देते। आप जिसको वोट दें उस पर भरोसा रखें।
फिर बात हो रही थी, यहाँ पे चंद और बड़े अच्छे लोग मुझे नजर आए। ताहिर भट्टी साहब, आज सुबह मैं गया। तनवीर भाई, कल जो मैंने तकरीर की थी, यकीनन उसको रिपोर्ट तो करूंगा नहीं मैं, क्योंकि आज आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ताहिर भट्टी साहब मुझे मिले आज सुबह। मैं सलाम है आपको, आसिफ कदीर साहब को, जो कायद-ए-आज़म फाउंडेशन में मुझे लेके गए। 7 समुंदर पार आपने बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना को याद किया। जवानों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जब आपके पास वक्त हो, आप जरूर जाएं, कायद-ए-आज़म को समझने की कोशिश करें। मैं सिर्फ इतना कायद-ए-आज़म के बारे में बताना चाहूँगा कि कायद-ए-आज़म इंतहाई दिलेर और इंतहाई ऑनेस्ट आदमी थे। हमारे बड़े सारे लोग मजाक में कहते हैं कि भाई उनको तो अंग्रेज़ों ने रखा हुआ था कि पाकिस्तान बने। नहीं, ऐसा नहीं था मेरे भाई। पाकिस्तान बनने के पीछे पूरी तारीख है। 1940 से भी पीछे आप चले जाएं तो 1857 आता है। 57 से पहले चले जाएं तो 1756 का पलासी याद आता है। मगर जिन्ना साहब ने क्या काम किया। हम कभी गुलाम नहीं थे। गुलाम था हिंदुस्तान, गुलाम था भारत, गुलाम था इंडिया। हिंदुस्तान के सीने से चीर के निकाला है पाकिस्तान को, और हमने जन्म लिया एक नया मुल्क। हम आजाद नहीं हुए, हमने तो जन्म लिया है उस जुल्म से, उस जबर से। अब हमें ये साबित करना है कि ये जो हमारी जन्म हुई है, ये जो हमने अपनी नई शनाख्त पाई थी, इससे पहले जो हुकूमत थी, अगर आप कहें मुगलिया दौर को या उससे पहले और उसके बाद के दौर को, कोई इस्लामी हुकूमत थी, इस्लामी तशक्कुस था, खत्म नहीं। वहां पे भी मान सिंह हुआ करते थे, वहां पर भी बहुत सारे रामनाथ हुआ करते थे। वो बादशाहत थी। बादशाहत का हमारे कल्चर से, कस्टम से, मजहब से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो पहली बार एक फिलॉसफी आई वो 1906 में, 1940 में, और 1940 के बाद ऑनवर्ड जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक फलसफा दिया कि हमारी अलग शनाख्त हो, तालीम हमारा अलग है, हमें इक़्तिसादी आज़ादी चाहिए, हमें माशी आज़ादी चाहिए, हमें तालीमी आज़ादी चाहिए, हमें समाजी आज़ादी चाहिए, हमें हर वो आज़ादी चाहिए जो इनके वजह से हमें मुयस्सर नहीं है। और फिर तब पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। और कायद-ए-आज़म के बारे में जब आज तो मैं उस तरह से करूंगा नहीं, जब बात करता हूं तो मेरे जो गला है रौन जाता है, मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। एक बड़ा वेल ऑफ बैरिस्टर, आप उनके कपड़े देखें, उनकी ड्रेसिंग देखें। आप, हम और आप जो है ना, कायद-ए-आज़म को 70 के उम्र के बाद से देख रहे हैं कि कमजोर से, नजीब से, कमजोर से, पतले दुबले, टोपी पहना हुआ है। आप कायद-ए-आज़म की जरा जवानी तो देखें, क्या वेटी यंग मैन थे, क्या खूबसूरत गंदमी रंग के यंग मैन, क्या ड्रेसिंग करते थे वो, कि शाहजहां और नाज़िर कोई ऐसा ड्रेसिंग करता होगा। उनका जो गांधी था वो भी बैरिस्टर, मगर था रंग का पुंगा। उस पे ना कभी सूट जचा, ना भी कुर्ता जचा, ना कभी शेरवानी जची, ना उसके ऊपर कभी लीडरशिप जची, ना उसकी वकालत चली, ना उसकी सियासत चली। उसको गांधी को नेहरू ने उठा के बाहर फेंक दिया था। और दूसरी तरफ जिन्ना, क्या बात है, क्या बातें करते थे, क्या वकालत करते थे, क्या दलाइल देते थे। और आप उस आदमी, आज ही मैं बात कर रहा था कि आप देखें जिन्ना साहब के ऊपर वेब सीरीज बनना चाहिए। आप देखें कि रत्ना बाई ने उनको जब प्रपोज किया, क्या कैरेक्टर था, उन्होंने कहा नहीं, यू आर अंडर एज, तुम 18 के हो जाओ फिर तुम जरूर प्रपोज कर सकती हो। यहां कहानी उल्टी है भाई, यहां लड़के ने नहीं, लड़की ने प्रपोज किया है। और मेरे लड़के का किरदार देखे कि वो कहते नहीं, यू आर अंडर एज, और जाओ जाके अपने बाप से बात करो।
क्या क्रेज था। और उस खातून का जब इंतकाल होता है तो जिन्ना साहब भी जवान थे, दूसरी शादी कर सकते थे। मैं बाय दैट टाइम जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के सदर बन गए। उन्होंने चूज किया आपकी आज़ादी, फिर उनकी बेटी छोड़ के चली गई। उन्होंने कहा नहीं, एक बेटी जो क्या सैकड़ों बेटी कुर्बान औलाद कुर्बान कर सकते हैं। उन्होंने आपके खातिर अपनी औलाद अपने घर बार छोड़ दिए। और फिर देखे जब उनको बीमारी में उनको आ लिया, उनको पता था कि मुझे टीबी हो गया। और आज भी मैं एक फिल्म देख रहा था, जिन्ना साहब चल रहे हैं, हाथ में उनके सिगरेट हुआ करता था। ये डिसीव करते थे सामने वालों को बताने के लिए कि मैं बीमार शिमार नहीं हूं। अगर उनको पता चल जाए ब्रिटिश को और कांग्रेस को, तो शायद पाकिस्तान की आज़ादी डिले कर दी जाए और आज़ादी ना हो सके। वो जो अखंड भारत वाले थे, उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान नामी कोई मुल्क मारूफ वजूद में ना आए। और फिर तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ मैं बीमार हूँ, जब 4th स्टेज आ गया और फिर बचने की कोई इम्कान नहीं थी। और फिर उन्होंने फिर भी आपके पैसे बचाए, वो जियारत चले गए, खून थूकते रहे आपके खातिर, मेरे खातिर। ये जो आज हम यहाँ बैठ के खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, अगर अखंड भारत होता हम यहाँ ना होते, हम कहीं और होते। ये जिन्ना थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी जानो। और फिर मरने के बाद भी आप देखें, मरने के बाद भी अपनी सारी दौलत पाकिस्तान के नौजवानों के नाम कर गए। इस्लामिया कॉलेज पेशावर से लेके MO कॉलेज लाहौर से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके हर उस तालीमी इदारों को लेके चले गए। हमेशा जब भी आपके पास को अभी हाँ ये चीज़ मैं भूल गया, फिजा कह रही थी औरंगजेब का क्रश। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, DTV NN, देसी टीवी US से, और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।